mendengar, menghafal kata, buat kalimat dan ucapkan. Ayo kita mulai belajar. I study in the afternoon. Saya belajar di sore hari. Is that Dewey or Susie? Apakah itu Dewi atau Susie? It is Dewey. Itu adalah Dewi. Is that my bag or your bag? Apakah itu tasku atau tasmu? Is that a white or a red rose? Apakah itu sekuntum bunga mawar berwarna putih atau berwarna merah? It's a red rose. Itu adalah sekuntum bunga mawar berwarna merah. Are these letters or numbers? Apakah ini huruf atau angka? They are numbers. Itu angka. Who is crying, Dewey or Susie? Siapakah yang sedang menangis, Do Susie? Which do you want? The pen or the pencil? Mana yang Anda inginkan? Pena itu atau pensil itu? Your Joni is wrong. Anda atau Joni yang salah. He can't speak or hear. Dia tidak dapat bercakap atau mendengar. Is this for you or for me? Ini untuk saudara atau untuk saya? I shall stay for a day or two. Saya akan tinggal untuk 1 atau 2 hari. Is Mr. Ahmed a doctor or a teacher? Apakah Tuan Ahmad seorang dokter atau seorang guru? He is a teacher. Dia seorang guru. Don't approach a step nearer, or you will be killed. Jangan melangkah lebih dekat, kalau tidak Anda akan dibunuh. I need a pencil and a eraser. Saya membutuhkan sebuah pensil dan penghapus. These are letters and those are numbers. Ini adalah huruf dan itu adalah angka-angka. It's red and blue. Itu berwarna merah dan biru. Wait and see. Tunggu dan lihatlah atau perhatikanlah. You and I are students. Kamu dan saya adalah siswa. Melda is young and pretty. Melda muda dan cantik. He saw me and them. Dia menjumpai saya dan mereka. Nova and Eva went to Jakarta together yesterday. Nova dan Eva pergi ke Jakarta bersama kemarin. Dewey is playing and laughing. Dewi sedang bermain dan tertawa. Doni and Donna are watching television. Doni dan Donna sedang menonton televisi. He has a bag and an umbrella. Dia mempunyai sebuah tas dan sebuah payung. What do you need? Apa yang Anda butuhkan? I need a ruler and a pencil. Saya membutuhkan penggaris dan pensil. Are Dewey and Susie playing? Apakah Dewi dan Susie sedang bermain? I'd like to go, but I can't. Saya ingin pergi tetapi tidak bisa. Not this one, but that one. Bukan ini tetapi itu. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? I am reading a book. Saya sedang membaca buku. What do you want to eat? Apa yang ingin kamu makan? I want to eat fried rice. Aku ingin makan nasi goreng. What time is it? Jam berapa sekarang? It is 10 o'clock. Sekarang pukul 10. What is your hobby? Apa hobimu? My hobby is swimming. Hobi saya adalah berenang. What did you buy? Apa yang kamu beli? I bought a new dress. Saya membeli gaun baru. What is the weather like? Bagaimana cuacanya? It is sunny. Cuacanya cerah. What do you think about this? Apa pendapatmu tentang ini?
I think it's interesting. Menurutku ini menarik. What is your father's job? Apa pekerjaan ayahmu? If you don't pay the bills on time, the services may get disconnected. Jika kamu tidak membayar tagihan tepat waktu, layanannya bisa terputus. Although they're not professional bakers, my sisters enjoy baking cookies on weekends. Meski bukan tukang roti profesional, adik-adik saya menikmati membuat kue kering di akhir pekan. When do you usually exercise? In the morning or in the evening? Kapan kamu biasanya berolahraga? Di pagi hari atau di malam hari? She tutors her children in mathematics after dinner. Dia memberi les Nania dalam matematika setelah makan malam. He is good at repairing things around the house. Dia pandai memperbaiki barang di sekitar rumah. It's essential for them to watch the news every day to stay informed. Sangat penting bagi mereka untuk menonton berita setiap hari untuk tetap mendapat informasi. We change the bed sheets every other week. Kami mengganti spray setiap 2 minggu sekali. Why don't you try meditating before going to bed to help you sleep better? Kenapa kamu tidak mencoba meditasi sebelum tidur untuk membantu tidurmu lebih baik? Although she is busy, she never forgets to write in her diary. Meski sibuk, dia tidak pernah lupa menulis di diarinya. What time do you usually go to bed on weekdays? Jam berapa kamu biasanya tidur pada hari kerja? Have you checked your email this morning? Apakah kamu sudah memeriksa emailmu pagi ini? They don't do any gardening during the rainy season. Mereka tidak berkebun saat musim hujan. Even though it's boring, Tari folds her clothes neatly after washing them. Meski membosankan, Tari melipat pakaiannya rapi setelah mencucinya. When does he go to school in the morning? Kapan dia pergi ke sekolah di pagi hari? Even though she doesn't have a test tomorrow, she is studying. Meski dia tidak ada tes besok, dia sedang belajar. Do they do their homework right after school, or do they do it later in the evening? Apakah mereka mengerjakan PR tepat setelah sekolah, atau mereka mengerjakannya lebih malam? He reads his textbooks before class so he can understand the material better. Dia membaca buku teks sebelum kelas agar dia bisa memahami materi dengan lebih baik. Even though she is shy, she tries to participate in class. Meskipun dia pemalu, dia berusaha berpartisipasi dalam kelas. Why don't you take notes during lectures? It might help you remember better. Kenapa kamu tidak mencatat selama kuliah? Itu mungkin bisa membantu kamu mengingat lebih baik. They usually eat lunch at the school cafeteria. Mereka biasanya makan siang di kantin sekolah. He doesn't like playing sports, but he joins the basketball team anyway. Dia tidak suka bermain olahraga, tetapi dia tetap bergabung dengan tim basket. What time does the science club meeting start? Jam berapa pertemuan klub sains dimulai? Although the exams are still a month away, they have started preparing. Meskipun ujian masih sebulan lagi, mereka sudah mulai mempersiapkan diri. The sun rises at the east. Matahari terbit di timur. She goes to work by car. Dia pergi bekerja dengan mobil.
It doesn't rain here in the summer. Di sini tidak hujan di musim panas. We cook every day. Kami memasak setiap hari. We go to the gym club together. You have a big house. Do we know each other? Apakah kita saling kenal? They sleep in the afternoon. Mereka tidur siang. When do they usually talk to each other? Kapan biasanya mereka berbicara satu sama lain? The children are at home. Anak-anak ada di rumah. The earth goes round the sun. Bumi berputar mengelilingi matahari. George brushes his teeth twice a day. George menyikat giginya 2 kali sehari. He gets up early every day. Dia bangun pagi setiap hari. They speak English in USA. Mereka berbicara bahasa Inggris di Amerika Serikat. I like reading detective stories. Saya suka membaca cerita detektif. We go shopping on Sundays. Kami berbelanja pada hari Minggu. You look happy today. Kamu terlihat bahagia hari ini. He plays football on weekends. Dia bermain sepak bola di akhir pekan. Does she usually wake up early on weekends? Apakah dia biasanya bangun pagi di akhir pekan? Although he is tired, Rian brushes his teeth before going to bed. Meskipun lelah, Rian menyikat gigi sebelum tidur. After they wake up, the children make their beds. Setelah bangun, anak-anak merapikan tempat tidur mereka. Why don't you take a shower in the evening? Kenapa kamu tidak mandi di malam hari? The whole family eats breakfast together on Sundays. Seluruh keluarga sarapan bersama pada hari Minggu. She doesn't like cleaning the house, but she does it anyway. Dia tidak suka membersihkan rumah, tetapi dia melakukannya juga. Can you help me wash the dishes after dinner? Bisakah kamu membantu saya mencuci piring setelah makan malam? If it rains, they won't do the laundry. Jika hujan, mereka tidak akan mencuci baju. While her mother is cooking, Siti helps to prepare the vegetables. Sementara ibunya memasak, Siti membantu menyiapkan sayuran. What kind of books do you read before going to bed? Buku jenis apa yang kamu baca sebelum tidur? Although the floor is clean, Dinda sweeps it every day. Meskipun lantainya bersih, Dinda menyapunya setiap hari. Do you usually take out the trash in the morning or in the evening? Apakah kamu biasanya membuang sampah di pagi atau sore hari? The plants will die if no one waters them. Tanaman akan mati jika tidak ada yang menyiraminya. Don't you vacuum the carpets once a week? Bukankah kamu menggunakan vakum pada karpet seminggu sekali? He irons his clothes while watching TV. Dia menyetrika bajunya sambil menonton TV. Does your family shop for groceries weekly or monthly? Apakah keluargamu berbelanja bahan makanan mingguan atau bulanan? Please wake me up before you leave. Tolong bangunkan aku sebelum kamu pergi. Don't wake the baby. Jangan bangunkan bayinya. I woke up because of the thunder. Aku terbangun karena petir. He was woken by a strange sound. Dia terbangun karena mendengar suara aneh.
It's time to wake up and face reality. Ini saatnya bangun dan menghadapi kenyataan. The company needs to wake up to market changes. Perusahaan ini harus sadar dengan adanya perubahan pasar. Why are you crying? Mengapa kamu menangis? Why did you call me? Mengapa kamu meneleponku? I need your help. Saya butuh bantuan Anda. Why did you not come? Mengapa kamu tidak datang? I was sick. Saya sakit. How do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? I go to school by bus. Saya pergi ke sekolah naik bus. We go shopping on Sundays. Kami berbelanja pada hari Minggu. You look happy today. Kamu terlihat bahagia hari ini. He plays football on weekends. Dia bermain sepak bola di akhir pekan. My cat sleeps on the sofa. Kucingku tidur di sofa. The sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Birds sing in the morning. Burung-burung bernyanyi di pagi hari. It feels cold in December. Cuaca terasa dingin di bulan Desember. The train arrives at 8 a.m. Kereta tiba pukul 8 pagi. Children love cartoons. Anak-anak menyukai kartun. I drink coffee every day. Saya minum kopi setiap hari. She bakes delicious cakes. Dia membuat kuki yang lezat. You seem tired. Kamu tampak lelah. He doesn't eat meat. Dia tidak makan daging. They don't go to the park on Mondays. Mereka tidak pergi ke taman pada hari Senin. We don't watch TV much. Kami tidak banyak menonton TV. She doesn't play the piano. Dia tidak bermain piano. You don't need to worry. Anda tidak perlu khawatir. The baby doesn't cry at night. Bayi itu tidak menangis di malam hari. My brother doesn't have a bike. Saudara laki-laki saya tidak punya sepeda. It doesn't rain much here. Di sini jarang hujan. I don't speak French. Saya tidak bisa berbahasa Prancis. Do you like tea? Apakah kamu suka teh? Does she speak Spanish? Apakah dia berbicara bahasa Spanyol? Do they come here often? Apakah mereka sering datang ke sini? Where does she live? Di mana dia tinggal? What do you eat for lunch? Apa yang kamu makan untuk makan siang? He loves to play basketball. Dia suka bermain bola basket. He goes to school. Dia pergi ke sekolah. Does he go to school? Apakah dia pergi ke sekolah? She writes an email to her best friend. Dia menulis email kepada sahabatnya. He thinks he is very handsome. Sahabatnya menganggap dirinya sangat tampan. It usually rains every day here. Di sini biasanya hujan setiap hari. It smells very delicious in the kitchen. Dapur berbau sangat harum. We generally sing songs all together. Kami biasanya bernyanyi bersama. We go to a gallery every Sunday. Kami pergi ke galeri setiap hari Minggu. Does he write an email? Apakah dia menulis email? Please wake me up before you leave. Tolong bangunkan aku sebelum kamu pergi. Don't wake the baby. Jangan bangunkan bayinya. I woke up because of the thunder.
Aku terbangun karena petir. He was woken by a strange sound. Dia terbangun karena mendengar suara aneh. It's time to wake up and face reality. Ini saatnya bangun dan menghadapi kenyataan. The company needs to wake up to market changes. Perusahaan ini harus sadar dengan adanya perubahan pasar. Why are you crying? Mengapa kamu menangis? Why did you call me? Mengapa kamu meneleponku? I need your help. Saya butuh bantuan Anda. Why did you not come? Mengapa kamu tidak datang? I was sick. Saya sakit. How do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? I go to school by bus. Saya pergi ke sekolah naik bus. We go shopping on Sundays. Kami berbelanja pada hari Minggu. You look happy today. Kamu terlihat bahagia hari ini. He plays football on weekends. Dia bermain sepak bola di akhir pekan. My cat sleeps on the sofa. Kucingku tidur di sofa. The sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Birds sing in the morning. Burung-burung bernyanyi di pagi hari. It feels cold in December. Cuaca terasa dingin di bulan Desember. The train arrives at 8 a.m. Kereta tiba pukul 8 pagi. Children love cartoons. Anak-anak menyukai kartun. I drink coffee every day. Saya minum kopi setiap hari. She bakes delicious cakes. Dia membuat kuki yang lezat. You seem tired. Kamu tampak lelah. He doesn't eat meat. Dia tidak makan daging. They don't go to the park on Mondays. Mereka tidak pergi ke taman pada hari Senin. We don't watch TV much. Kami tidak banyak menonton TV. She doesn't play the piano. Dia tidak bermain piano. You don't need to worry. Anda tidak perlu khawatir. The baby doesn't cry at night. Bayi itu tidak menangis di malam hari. My brother doesn't have a bike. Saudara laki-laki saya tidak punya sepeda. It doesn't rain much here. Di sini jarang hujan. I don't speak French. Saya tidak bisa berbahasa Prancis. Do you like tea? Apakah kamu suka teh? Does she speak Spanish? Apakah dia berbicara bahasa Spanyol? Do they come here often? Apakah mereka sering datang ke sini? Where does she live? Di mana dia tinggal? What do you eat for lunch? Apa yang kamu makan untuk makan siang? He loves to play basketball. Dia suka bermain bola basket. He goes to school. Dia pergi ke sekolah. Does he go to school? Apakah dia pergi ke sekolah? She writes an email to her best friend. Dia menulis email kepada sahabatnya. He thinks he is very handsome. Sahabatnya menganggap dirinya sangat tampan. It usually rains every day here. Di sini biasanya hujan setiap hari. It smells very delicious in the kitchen. Dapur berbau sangat harum. We generally sing songs all together. Kami biasanya bernyanyi bersama. We go to a gallery every Sunday. Kami pergi ke galeri setiap hari Minggu. Does he write an email? Apakah dia menulis email? I hardly know him.
Aku hampir tidak mengenal dia. She hardly eats anything. Dia hampir tidak makan apa-apa. I can hardly breathe. Aku hampir tidak bisa bernapas. He could hardly speak. Dia hampir tidak bisa berbicara. I hardly ever watch TV. Aku hampir tidak pernah menonton TV. I had hardly arrived when it started to rain. Aku baru saja tiba ketika hujan mulai turun. So, very quickly. What is the optimal time profile? Jadi, secara sangat cepat, bagaimanakah profil waktu yang optimal? Because children quickly learn to navigate. Sebab anak-anak dapat dengan cepat belajar untuk menavigasi. So we quickly learned that our garage. Dan dengan segera kami menyadari bahwa bengkel kami. You want to get through them fairly quickly. Anda ingin menyelesaikannya dengan cukup cepat. So, very quickly, when President Obama said. Jadi, singkatnya, saat Presiden Obama mengatakan, that allow you to see many pieces of DNA very quickly. Yang memungkinkan Anda melihat banyak potongan DNA dengan cepat. We're quickly influenced by selection from the environment. Dapat dengan cepat dipengaruhi oleh seleksi lingkungan. And so we have to move very quickly. Sehingga kami harus bergerak sangat cepat. We've got to go quickly. Tidak, tidak, tidak. Kita harus cepat-cepat. That they would not be able to figure this out quickly. Sehingga mereka tidak menyadari hal ini dengan cepat. To get at the issues quickly and succinctly. Untuk menyatakan masalah dengan cepat dan ringkas. And just very quickly. Saya percepat. Is lost on us very quickly. Hilang dari diri kita dengan sangat cepat. Because it will break your legs very, very quickly. Karena itu akan segera menghancurkan kaki Anda. So what I did was I quickly put together. Jadi yang saya lakukan adalah mengumpulkan. And before I did that, I quickly studied what can go wrong. Dan sebelum saya melakukan itu, saya segera mempelajari kekeliruan apa yang dapat terjadi. These children are quickly labeled as having disabilities. Anak-anak ini dengan cepat dicap sebagai anak-anak cacat. I'll just run them very quickly through. Saya akan menayangkannya secara cepat. But if we rearrange this formula quickly. Namun jika kita menyusun kembali persamaannya. So I'll just share with you some stories very quickly. Jadi saya akan segera berbagi cerita dengan Anda. Why have we settled so quickly? Mengapa kita begitu cepat puas? And must move as quickly as possible to renewable energy. Serta berpindah ke energi terbarukan sesegera mungkin. Aristotle, his thing was, it's not flat. Stupid, it's round. Secara singkat, Aristoteles katanya, bumi itu tidak rata, namun bulat. And very quickly at a mouse click. Dan dengan sekali klik, but just very quickly. Tapi secara cepat saja. To drastically and quickly reduce greenhouse gas emissions. Untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan cepat dan drastis. He is an engineer. Dia adalah seorang insinyur. What is happening here? Apa yang sedang terjadi di sini?
There is a meeting. Ada sebuah pertemuan. Who is that girl? Siapa gadis itu? She is my sister. Dia adalah saudara perempuanku. Who are you looking for? Siapa yang kamu cari? I am looking for Mr. Booty. Dia adalah saudara perempuanku. Who told you that? Siapa yang memberitahumu itu? Andy told me. Andy memberitahuku. Who is cooking in the kitchen? Siapa yang memasak di dapur? My mother is cooking. Andy memberitahuku. Who is your favorite singer? Siapa penyanyi favoritmu? My favorite singer is Toulouse. Ibuku sedang memasak. Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Where are you going? Mau kemana kamu? I am going to the market. Saya akan pergi ke pasar. Where is the bathroom? Di mana kamar mandi? It is at the end of the hallway. Letaknya di ujung lorong. Where did you put my keys? Di mana kamu taruh kunciku? I put them on the table. Saya meletakkannya di atas meja. Where were you yesterday? Di mana kamu kemarin? I was at home. Saya sedang di rumah. When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? It is on July 5th. Itu jatuh pada tanggal 5 Juli. When does the class start? Kapan kelas dimulai? It starts at 8 a.m. Acara dimulai pukul 8 pagi. When did you arrive? Kapan kamu tiba? I arrived last night. Saya tiba tadi malam. When can we meet? Kapan kita bisa bertemu? How about tomorrow? Bagaimana kalau besok? When will you fix the car? Kapan kamu akan memperbaiki mobilnya? I will fix it on weekend. Saya akan memperbaikinya di akhir pekan. I wake up early. Saya bangun pagi. She arrived early. Dia datang lebih awal. We start early. Kami mulai lebih awal. I wake up at 6 a.m. every day. Saya bangun jam 6 pagi setiap hari. She woke up late this morning. Dia bangun terlambat pagi ini. Please wake me up at 7 a.m. Tolong bangunkan saya jam 7 pagi. I woke up feeling tired. Saya bangun dalam keadaan lelah. I was woken up by a loud noise. Aku terbangun karena ada suara kencang. The actual cost is higher. Biaya yang sebenarnya lebih tinggi. This is the actual size. Ini adalah ukuran yang asli atau nyata. I actually like it. Aku sebenarnya menyukainya. She is actually very smart. Dia sebenarnya sangat pintar. Actually, I don't know. Sebenarnya, aku tidak tahu. He was woken by his alarm. Dia terbangun karena alarmnya. I wake up early to exercise. Aku bangun pagi untuk berolahraga. She woke up feeling sick. Dia bangun dalam kondisi tidak enak badan. He is an engineer. Dia adalah seorang insinyur. What is happening here? Apa yang sedang terjadi di sini? There is a meeting. Ada sebuah pertemuan. Who is that girl? Siapa gadis itu? She is my sister. Dia adalah saudara perempuanku.
Who are you looking for? Siapa yang kamu cari? I am looking for Mr. Booty. Dia adalah saudara perempuanku. Who told you that? Siapa yang memberitahumu itu? Andy told me. Andy memberitahuku. Who is cooking in the kitchen? Siapa yang memasak di dapur? My mother is cooking. Andy memberitahuku. Who is your favorite singer? Siapa penyanyi favoritmu? My favorite singer is Toulouse. Ibuku sedang memasak. Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Where are you going? Mau kemana kamu? I am going to the market. Saya akan pergi ke pasar. Where is the bathroom? Di mana kamar mandi? It is at the end of the hallway. Letaknya di ujung lorong. Where did you put my keys? Di mana kamu taruh kunciku? I put them on the table. Saya meletakkannya di atas meja. Where were you yesterday? Di mana kamu kemarin? I was at home. Saya sedang di rumah. When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? It is on July 5th. Itu jatuh pada tanggal 5 Juli. When does the class start? Kapan kelas dimulai? It starts at 8 a.m. Acara dimulai pukul 8 pagi. When did you arrive? Kapan kamu tiba? I arrived last night. Saya tiba tadi malam. When can we meet? Kapan kita bisa bertemu? How about tomorrow? Bagaimana kalau besok? When will you fix the car? Kapan kamu akan memperbaiki mobilnya? I will fix it on weekend. Saya akan memperbaikinya di akhir pekan. I wake up early. Saya bangun pagi. She arrived early. Dia datang lebih awal. We start early. Kami mulai lebih awal. I wake up at 6 a.m. every day. Saya bangun jam 6 pagi setiap hari. She woke up late this morning. Dia bangun terlambat pagi ini. Please wake me up at 7 a.m. Tolong bangunkan saya jam 7 pagi. I woke up feeling tired. Saya bangun dalam keadaan lelah. I was woken up by a loud noise. Aku terbangun karena ada suara kencang. The actual cost is higher. Biaya yang sebenarnya lebih tinggi. This is the actual size. Ini adalah ukuran yang asli atau nyata. I actually like it. Aku sebenarnya menyukainya. She is actually very smart. Dia sebenarnya sangat pintar. Actually, I don't know. Sebenarnya, aku tidak tahu. He was woken by his alarm. Dia terbangun karena alarmnya. I wake up early to exercise. Aku bangun pagi untuk berolahraga. She woke up feeling sick. Dia bangun dalam kondisi tidak enak badan. Please wake me up before you leave. Tolong bangunkan aku sebelum kamu pergi. Don't wake the baby. Jangan bangunkan bayinya. I woke up because of the thunder. Aku terbangun karena petir. He was woken by a strange sound. Dia terbangun karena mendengar suara aneh. It's time to wake up and face reality. Ini saatnya bangun dan menghadapi kenyataan. The company needs to wake up to market changes.
Perusahaan ini harus sadar dengan adanya perubahan pasar. Why are you crying? Mengapa kamu menangis? Why did you call me? Mengapa kamu meneleponku? I need your help. Saya butuh bantuan Anda. Why did you not come? Mengapa kamu tidak datang? I was sick. Saya sakit. How do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? I go to school by bus. Saya pergi ke sekolah naik bus. We go shopping on Sundays. Kami berbelanja pada hari Minggu. You look happy today. Kamu terlihat bahagia hari ini. He plays football on weekends. Dia bermain sepak bola di akhir pekan. My cat sleeps on the sofa. Kucingku tidur di sofa. The sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Birds sing in the morning. Burung-burung bernyanyi di pagi hari. It feels cold in December. Cuaca terasa dingin di bulan Desember. The train arrives at 8 a.m. Kereta tiba pukul 8 pagi. Children love cartoons. Anak-anak menyukai kartun. I drink coffee every day. Saya minum kopi setiap hari. She bakes delicious cakes. Dia membuat kuki yang lezat. You seem tired. Kamu tampak lelah. He doesn't eat meat. Dia tidak makan daging. They don't go to the park on Mondays. Mereka tidak pergi ke taman pada hari Senin. We don't watch TV much. Kami tidak banyak menonton TV. She doesn't play the piano. Dia tidak bermain piano. You don't need to worry. Anda tidak perlu khawatir. The baby doesn't cry at night. Bayi itu tidak menangis di malam hari. My brother doesn't have a bike. Saudara laki-laki saya tidak punya sepeda. It doesn't rain much here. Di sini jarang hujan. I don't speak French. Saya tidak bisa berbahasa Prancis. Do you like tea? Apakah kamu suka teh? Does she speak Spanish? Apakah dia berbicara bahasa Spanyol? Do they come here often? Apakah mereka sering datang ke sini? Where does she live? Di mana dia tinggal? What do you eat for lunch? Apa yang kamu makan untuk makan siang? He loves to play basketball. Dia suka bermain bola basket. He goes to school. Dia pergi ke sekolah. Does he go to school? Apakah dia pergi ke sekolah? She writes an email to her best friend. Dia menulis email kepada sahabatnya. He thinks he is very handsome. Sahabatnya menganggap dirinya sangat tampan. It usually rains every day here. Di sini biasanya hujan setiap hari. It smells very delicious in the kitchen. Dapur berbau sangat harum. We generally sing songs all together. Kami biasanya bernyanyi bersama. We go to a gallery every Sunday. Kami pergi ke galeri setiap hari Minggu. Does he write an email? Apakah dia menulis email? I study in the afternoon. Saya belajar di sore hari. Is that Dewey or Susie? Apakah itu Dewi atau Susi? It is Dewey. Itu adalah Dewi. Is that my bag or your bag? Apakah itu tasku atau tasmu? Is that a white or a red rose?
Apakah itu sekuntum bunga mawar berwarna putih atau berwarna merah? It's a red rose. Itu adalah sekuntum bunga mawar berwarna merah. Are these letters or numbers? Apakah ini huruf atau angka? They are numbers. Itu angka. Who is crying, Dewey or Susie? Siapakah yang sedang menangis, Do Susie? Which do you want? The pen or the pencil? Mana yang Anda inginkan? Pena itu atau pensil itu? You or Joni is wrong. Anda atau Joni yang salah. He can't speak or hear. Dia tidak dapat bercakap atau mendengar. Is this for you or for me? Ini untuk saudara atau untuk saya? I shall stay for a day or two. Saya akan tinggal untuk 1 atau 2 hari. Is Mr. Ahmed a doctor or a teacher? Apakah Tuan Ahmad seorang dokter atau seorang guru? He is a teacher. Dia seorang guru. Don't approach a step nearer, or you will be killed. Jangan melangkah lebih dekat, kalau tidak Anda akan dibunuh. I need a pencil and a eraser. Saya membutuhkan sebuah pensil dan penghapus. These are letters and those are numbers. Ini adalah huruf dan itu adalah angka-angka. It's red and blue. Itu berwarna merah dan biru. Wait and see. Tunggu dan lihatlah atau perhatikanlah. You and I are students. Kamu dan saya adalah siswa. Melda is young and pretty. Melda muda dan cantik. He saw me and them. Dia menjumpai saya dan mereka. Nova and Eva went to Jakarta together yesterday. Nova dan Eva pergi ke Jakarta bersama kemarin. Dewey is playing and laughing. Dewi sedang bermain dan tertawa. Doni and Donna are watching television. Doni dan Donna sedang menonton televisi. He has a bag and an umbrella. Dia mempunyai sebuah tas dan sebuah payung. What do you need? Apa yang Anda butuhkan? I need a ruler and a pencil. Saya membutuhkan penggaris dan pensil. Are Dewey and Susie playing? Apakah Dewi dan Susie sedang bermain? I'd like to go, but I can't. Saya ingin pergi tetapi tidak bisa. Not this one, but that one. Bukan ini tetapi itu. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? I am reading a book. Saya sedang membaca buku. What do you want to eat? Apa yang ingin kamu makan? I want to eat fried rice. Aku ingin makan nasi goreng. What time is it? Jam berapa sekarang? It is 10 o'clock. Sekarang pukul 10. What is your hobby? Apa hobimu? My hobby is swimming. Hobi saya adalah berenang. What did you buy? Apa yang kamu beli? I bought a new dress. Saya membeli gaun baru. What is the weather like? Bagaimana cuacanya? It is sunny. Cuacanya cerah. What do you think about this? Apa pendapatmu tentang ini? I think it's interesting. Menurutku ini menarik. What is your father's job? Apa pekerjaan ayahmu? I hardly know him. Aku hampir tidak mengenal dia. She hardly eats anything. Dia hampir tidak makan apa-apa. I can hardly breathe. Aku hampir tidak bisa bernapas. He could hardly speak. Dia hampir tidak bisa berbicara.
I hardly ever watch TV. Aku hampir tidak pernah menonton TV. I had hardly arrived when it started to rain. Aku baru saja tiba ketika hujan mulai turun. So, very quickly. What is the optimal time profile? Jadi, secara sangat cepat, bagaimanakah profil waktu yang optimal? Because children quickly learn to navigate. Sebab anak-anak dapat dengan cepat belajar untuk menavigasi. So we quickly learned that our garage. Dan dengan segera kami menyadari bahwa bengkel kami. You want to get through them fairly quickly. Anda ingin menyelesaikannya dengan cukup cepat. So, very quickly, when President Obama said. Jadi, singkatnya, saat Presiden Obama mengatakan, that allow you to see many pieces of DNA very quickly. Yang memungkinkan Anda melihat banyak potongan DNA dengan cepat. We're quickly influenced by selection from the environment. Dapat dengan cepat dipengaruhi oleh seleksi lingkungan. And so we have to move very quickly. Sehingga kami harus bergerak sangat cepat. We've got to go quickly. Tidak, tidak, tidak. Kita harus cepat-cepat. That they would not be able to figure this out quickly. Sehingga mereka tidak menyadari hal ini dengan cepat. To get at the issues quickly and succinctly. Untuk menyatakan masalah dengan cepat dan ringkas. And just very quickly. Saya percepat. Is lost on us very quickly. Hilang dari diri kita dengan sangat cepat. Because it will break your legs very quickly. Karena itu akan segera menghancurkan kaki Anda. So what I did was I quickly put together. Jadi yang saya lakukan adalah mengumpulkan. And before I did that, I quickly studied what can go wrong. Dan sebelum saya melakukan itu, saya segera mempelajari kekeliruan apa yang dapat terjadi. These children are quickly labeled as having disabilities. Anak-anak ini dengan cepat dicap sebagai anak-anak cacat. I'll just run them very quickly through. Saya akan menayangkannya secara cepat. But if we rearrange this formula quickly, namun jika kita menyusun kembali persamaannya. So I'll just share with you some stories very quickly. Jadi saya akan segera berbagi cerita dengan Anda. Why have we settled so quickly? Mengapa kita begitu cepat puas? And must move as quickly as possible to renewable energy. Serta berpindah ke energi terbarukan sesegera mungkin. Aristotle, his thing was, it's not flat. Stupid, it's round. Secara singkat, Aristoteles katanya, bumi itu tidak rata, namun bulat. And very quickly at a mouse click. Dan dengan sekali klik, but just very quickly. Tapi secara cepat saja. To drastically and quickly reduce greenhouse gas emissions. Untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan cepat dan drastis. What is your hobby? Apa hobimu? My hobby is swimming. Hobi saya adalah berenang. What did you buy? Apa yang kamu beli? I bought a new dress. Saya membeli gaun baru. What is the weather like? Bagaimana cuacanya? It is sunny. Cuacanya cerah. What do you think about this?
Apa pendapatmu tentang ini? I think it's interesting. Menurutku ini menarik. What is your father's job? Apa pekerjaan ayahmu? He is an engineer. Dia adalah seorang insinyur. What is happening here? Apa yang sedang terjadi di sini? There is a meeting. Ada sebuah pertemuan. Who is that girl? Siapa gadis itu? She is my sister. Dia adalah saudara perempuanku. Who are you looking for? Siapa yang kamu cari? I am looking for Mr. Booty. Dia adalah saudara perempuanku. Who told you that? Siapa yang memberitahumu itu? Andy told me. Andy memberitahuku. Who is cooking in the kitchen? Siapa yang memasak di dapur? My mother is cooking. Andy memberitahuku. Who is your favorite singer? Siapa penyanyi favoritmu? My favorite singer is Toulouse. Ibuku sedang memasak. Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Where are you going? Mau kemana kamu? I am going to the market. Saya akan pergi ke pasar. Where is the bathroom? Di mana kamar mandi? It is at the end of the hallway. Letaknya di ujung lorong. Where did you put my keys? Di mana kamu taruh kunciku? I put them on the table. Saya meletakkannya di atas meja. Where were you yesterday? Di mana kamu kemarin? I was at home. Saya sedang di rumah. When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? It is on July 5th. Itu jatuh pada tanggal 5i. When does the class start? Kapan kelas dimulai? It starts at 8 a.m. Acara dimulai pukul 8 pagi. When did you arrive? Kapan kamu tiba? I arrived last night. Saya tiba tadi malam. When can we meet? Kapan kita bisa bertemu? How about tomorrow? Bagaimana kalau besok? When will you fix the car? Kapan kamu akan memperbaiki mobilnya? I will fix it on weekend. Saya akan memperbaikinya di akhir pekan. I wake up early. Saya bangun pagi. She arrived early. Dia datang lebih awal. We start early. Kami mulai lebih awal. I wake up at 6 a.m. every day. Saya bangun jam 6 pagi setiap hari. She woke up late this morning. Dia bangun terlambat pagi ini. Please wake me up at 7 a.m. Tolong bangunkan saya jam 7 pagi. I woke up feeling tired. Saya bangun dalam keadaan lelah. I was woken up by a loud noise. Aku terbangun karena ada suara kencang. I study in the afternoon. Saya belajar di sore hari. Is that Dewey or Susie? Apakah itu Dewi atau Susie? It is Dewey. Itu adalah Dewi. Is that my bag or your bag? Apakah itu tasku atau tasmu? Is that a white or a red rose? Apakah itu sekuntum bunga mawar berwarna putih atau berwarna merah? It's a red rose. Itu adalah sekuntum bunga mawar berwarna merah. Are these letters or numbers? Apakah ini huruf atau angka? They are numbers. Itu angka. Who is crying?
Dewey or Susie? Siapakah yang sedang menangis Susie? Which do you want? The pen or the pencil? Mana yang Anda inginkan? Pena itu atau pensil itu? You or Joni is wrong. Anda atau Joni yang salah. He can't speak or hear. Dia tidak dapat bercakap atau mendengar. Is this for you or for me? Ini untuk saudara atau untuk saya? I shall stay for a day or two. Saya akan tinggal untuk 1 atau 2 hari. Is Mr. Ahmed a doctor or a teacher? Apakah Tuan Ahmad seorang dokter atau seorang guru? He is a teacher. Dia seorang guru. Don't approach a step nearer, or you will be killed. Jangan melangkah lebih dekat, kalau tidak Anda akan dibunuh. I need a pencil and an eraser. Saya membutuhkan sebuah pensil dan penghapus. These are letters and those are numbers. Ini adalah huruf dan itu adalah angka-angka. It's red and blue. Itu berwarna merah dan biru. Wait and see. Tunggu dan lihatlah. You and I are students. Kamu dan saya adalah siswa. Melda is young and pretty. Melda muda dan cantik. He saw me and them. Dia menjumpai saya dan mereka. Nova and Eva went to Jakarta together yesterday. Nova dan Eva pergi ke Jakarta bersama kemarin. Dewey is playing and laughing. Dewi sedang bermain dan tertawa. Doni and Donna are watching television. Doni dan Donna sedang menonton televisi. He has a bag and an umbrella. Dia mempunyai sebuah tas dan sebuah payung. What do you need? Apa yang Anda butuhkan? I need a ruler and a pencil. Saya membutuhkan penggaris dan pensil. Are Dewey and Susie playing? Apakah Dewi dan Susie sedang bermain? I'd like to go, but I can't. Saya ingin pergi tetapi tidak bisa. Not this one, but that one. Bukan ini tetapi itu. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? I am reading a book. Saya sedang membaca buku. What do you want to eat? Apa yang ingin kamu makan? I want to eat fried rice. Aku ingin makan nasi goreng. What time is it? Jam berapa sekarang? It is 10 o'clock. Sekarang pukul 10.